Alright, good morning kagurami. So, unit check ta karon natay benta diri Honda Civic. So, benta na to as is kay wala pa man siya na kuan, pamison kulang mo gud pamis. So, pwede man gyapon sa ibaligya, available gyapon kung na interested buyer. Lipan na yung unit, guys. Gwapog mga ligid pa na, baga pa kaya na. Gwapog mags. Og kini nakagwapo ani automatic transmission. Gwapo kayo dagan, guys. O wala pa gini siya ikuan sa sulod. Limpyo kay sulod oh. Amis kayo. Automatic transmission. What? Okay, come. Oh. Can you open the door? Yes. Goods kaayo mga boss. So PM lang mo kung interested mo aning unit, na lang ni sa balay or maybe naa sa tindahan. All right, bye-bye.